जनगणनि हिसाब जों दाबो खोथालायै बुंखायमानि INPTनो जों दै दंखौ जों थांनाय 2018 विधानसभा चुनाव साखा जागानो दाबो त्रिपुरा हास्टेलाव आंचलिक पार्टी त्रिपुरा दफानि शेरपालाव गायदों बिसा बिसिनि परे बियां शेरपाला हिलिखनो অবজনগণ্য ছাড়াই তিনি 15 বছর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন তেমনই কারণ INPT আন্দোলন খাইয়ে কংগ্রেস আন্দোলন খাইয়ে IPFটির বিরুদ্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র খাইয়ে জনগণ নখা থামাইয়া তিনি পাহাড় অঞ্চল যিনি বেকার ছাত্র যুবকরা Bongi Muskang Iman, Mo Imango, Basker Kayani Babe, Kati Gatito, Kinto Bongi Wansumabai, Netarami Wansumani, Tamo Kubanga difference Musa Ponka, Abonima Boro Turi, Kakuro, Turek Dolakaran Skuru Kaja. Kakuro Bukuru, Moporo Masti, Kaisha Solkar. और काम करो पनरमास भारतवर्ष कोन राज्य एमपी इनकम्बेंसी इयाखौ प्रतिष्ठान विरोधी हावा फाइमाया 15 मास যিনি এজিএস বরংলাম কোথাও এমএলএ রবীন্দ্রবাবু সাকা আর 15 মাস দাম দেখে হঠাৎ আমাদের গেমে থাকা Tamo yang lain kalau contoh lo sengsinya sini sekarang Mwkthang palai कर्मचारी गाड़ी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर रिक्शा चालक नाई जुलिया डिस्ट्रिक्ट है नाई जोतर खर्ची फैलो ता चाले वाला मुबा बुझे लोगों ने चलो उल्टाई मजा हो उल्टो हुई और चलो पाल्टाई मजा होगा ताको हुई बचा चाले वाला तामने अखुशी ताम अखुशी नहीं है 2018 विधानसभा निर्वाचन बीजेपी प्रभारी आरएसएस की कट्टर कर्मी राज्य दायित्व प्राप्त सुनील देवधर बेकार लग्न पड़ा जाल लेखा हमारा एक नंबर आछे हमारा पास एक मोबाइल नंबर है ये नंबर में अगर मिस कॉल करेगा तो नौकरी मिल जाएगा उनका मैं स्वीकार हो जब तो बड़ो खड़ा बेकार छात्र युवक कृषक रिक्शा श्रमिक कर्मचारी एक कोड नंबर আছে আমার কাছে এই কোড নাম্বার ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো হোটেলে গিয়ে কোড নাম্বার বললে আর হোটেল মাইনা মাছাই বছরের ত্রিপুরা রাজ্য মকম বাসাও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারা সর্বনাশ খাই এই কমিউনিস্ট পার্টির আসল ত্রিপুরা সালের সর্বনাশ কারণ 1954 সাল যিনি কমিউনিস্ট ভ্রান্ত রাজনীতি ভ্রান্ত স্লোগান এরপরে কামো কতাল খাই এই 15 মাস বিজেপি যে বসে বাউতাবাস সিজাখা